Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kami akan membahas ekonomi digital yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dari kelompok kami, kelompok EPO. Saya sendiri Pindah Putra BP 2312 1015. Saya Gilang Romansyah Vijaya BP 23 12 10 26. Saya Muhammad Rifano Heraldi BP 23 12 10 19. Saya Rehan Trinanda Putra BP 23 12 10 39. Saya Asadi Memun BP 23 12 10 30. Tapi sebelumnya apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Yuk kita bahas. Baik, dengan saya sendiri Albi dengan nomor BP 23 12 10 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi digital. Ekonomi digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita masa ini. Mulai dari cara kita membeli barang hingga metode pembayaran yang kita gunakan, semuanya mengalami perubahan yang signifikan. Tapi apa sih sebenarnya ekonomi digital itu dan how the impact for the pedagang kecil dan menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Dalam video ini saya akan mengeksplorasi bagaimana pedagang kecil beradaptasi di era digital. Kami juga telah mewawancari beberapa pedagang pengalaman mereka. Baik, hari ini saya akan mewawancari salah satu pedagang kampus yang telah lama berjualan di sini. Baik, saya akan menanyakan tentang Ibu, apa aja yang Ibu jual di sini? Pical. Lontong, apa namanya tuh? Lontong gulai. Iya, terus nasi ampera. Oh, iya. Yeah. Kalau boleh tahu, Bu, berapa lama Ibu berjualan di sini, di kampus nih? Sudah 5 tahun. 5 tahun, cukup lama ya, Bu? Ya. Terus kalau tahu transaksi apa aja yang pernah dilakukan oleh mahasiswa? Apakah cash lewat HP atau apa namanya? Kadang cash cash ya. Kebanyakan cash ya, Bu. Ya. Terus pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu terhadap teknologi untuk membantu usaha lontong Ibu di masa depan? Bisa melakukan pembayaran lewat HP jadi mudah gitu kan? Lewat cash ya, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Ya. Izin, Bu, saya ingin bertanya tentang apa yang Ibu jualan di sini. Yang pertama, apa saja yang Ibu jual di sini? Ibu menjual lotek, nasi goreng, mie rebus, mie goreng, minuman saset, terus ada air ulang, isi ulang air mineral, dan perasan air jeruk. Dan juga ada makanan kecil, raki kacang, kerupuk, dan keripik. Cukup banyak ya, Bu? Ya, Jadi sudah berapa lama Ibu berjualan di sini? Ibu berjualan di sini sudah sekitar 4 tahun lebih kurang.
Sudah lama ya Bu? Iya. Apakah pernah mencoba berjualan online? Kalau iya, ke aplikasi apa Bu? Pernah, Ibu pernah berjualan online. Ibu pernah menggunakan aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek itu memang membantu Ibu untuk memperlancar uang masuk di usaha Ibu ini. Kalau begitu, transaksi apa yang paling sering digunakan pembeli? Apakah Ibu pernah menggunakan QRIS atau metode pembayaran lainnya? Nah, yang paling sering Ibu itu berjualan ini karena banyak masyarakat yang langsung berbelanja sama Ibu dengan menggunakan uang cash. Tetapi ada juga masyarakat yang berbelanja dengan menggunakan kris. Tapi tidak seberapa. Tapi mudah-mudahan aplikasi ini terus ada. Apa harapan Ibu terhadap teknologi untuk membantu usaha seperti yang Ibu jalankan sekarang ini? Ya, mudah-mudahan teknologi itu bisa membantu untuk lancarnya usaha Ibu ini. Karena tahu orang dari jauh-jauh tahu bahwa Ibu di sini ada punya usaha makanan dan minuman. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Iya, sama-sama. Cukup.
Ekonomi digital adalah segala aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai alat utamanya. Ini mencakup berbagai aspek seperti transaksi online, aplikasi e-commerce, hingga penggunaan big data untuk analisis pasar. Dalam ekonomi digital, teknologi membantu mempercepat, mempermudah, dan memperluas aktivitas ekonomi, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun memiliki banyak manfaat, ekonomi digital juga menghadapi jumlah tantangan. Salah satunya adalah literasi digital yang masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, masalah keamanan data pribadi yang sering menjadi kekhawatiran bagi pengguna. Contohnya, misalnya banyak konsumen yang ragu berbelanja online karena takut menjadi korban penipuan atau kebocoran data pribadi. Dan itu, infrastruktur digital yang belum merata menjadi tantangan lainnya. Banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki koneksi internet yang buruk, sehingga sulit bagi pelaku usaha untuk mengakses platform digital. Contohnya, misalnya pedagang di daerah terpencil tidak bisa menggunakan e-commerce karena kendala sinyal atau biaya internet yang mahal. Di lain, ekonomi digital juga membuka peluang. Dengan teknologi digital, usaha kecil dapat menjangkau pelanggan lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, digitalisasi membantu pelaku usaha mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien melalui aplikasi pencatatan keuangan dan manajemen stok. Contoh, seorang pedagang makanan rumahan misalnya, kini dapat menjual produk ke seluruh Indonesia melalui platform seperti Tokopedia atau Instagram. Kita sudah memahami apa itu ekonomi digital. Sekarang untuk memperjelas bagaimana ekonomi digital diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mewawancarai beberapa pedagang. Yuk kita simak pendapat mereka.
Digital economy audio from Rama Yong. The digital economy refers to an economy that relies on digital technologies, particularly the internet, for its operations and transactions. This transformation has reshaped how businesses operate, consumers behave, and markets function. One of the key components of the digital economy is e-commerce, which enables the buying and selling of goods and services online. The rise of platforms such as Amazon, Alibaba, and eBay has revolutionized retail, offering consumers convenience and a wide range of choices. Digital payments have also become an integral part of the digital economy, facilitating secure and efficient transactions. Services like PayPal, Stripe, and mobile wallets have made it easier for consumers and businesses to transact online. The digital economy has also given rise to the gig economy, where individuals take on short-term, flexible jobs through digital platforms. Platforms like Uber, Airbnb, and Fiverr connect workers with clients, allowing for diverse income opportunities. This shift has changed the traditional employment landscape, offering both benefits and challenges for workers. Moreover, the rise of data analytics in the digital economy has transformed decision-making processes for businesses. Companies can now collect and analyze vast amounts of data to understand consumer behavior and preferences. This data-driven approach allows for targeted marketing and personalized customer experiences. The digital economy also fosters innovation and entrepreneurship, enabling startups to thrive in a competitive landscape. Access to online resources and global markets has lowered barriers to entry for new businesses. However, the digital economy is not without its challenges. Issues such as data privacy, cybersecurity, and the digital divide remain significant concerns. Consumers are increasingly aware of the importance of protecting their personal information in the digital landscape. As businesses collect more data, ensuring its security and compliance with regulations becomes crucial. The digital divide, which refers to the gap between those who have access to digital technologies and those who do not, poses another challenge. Efforts to bridge this divide are essential for ensuring that all individuals can participate in the digital economy. In education, the digital economy has led to the rise of online learning platforms and resources. Students can access a wealth of information and courses from anywhere in the world, promoting lifelong learning. This accessibility has opened doors for many, but it also requires individuals to develop digital literacy skills. In conclusion, the digital economy represents a significant shift in how we conduct business and interact with the world. While it offers numerous benefits, it also presents challenges that require careful consideration and action. As society continues to embrace digital technologies, adapting to this evolving landscape will be crucial for individuals and businesses alike. Understanding and leveraging the potential of the digital economy can lead to a more connected, innovative, and prosperous future. In addition to these aspects, the impact of the digital economy on various sectors cannot be overlooked. For instance, the health sector has seen significant advancements through telemedicine and digital health technologies. Patients now have the ability to consult with healthcare professionals remotely, improving access to medical services. This has been particularly beneficial for individuals in rural areas where medical facilities are limited. Similarly, the education sector has been transformed by the availability of online courses in virtual classrooms. Students can now engage with educators and peers from around the globe, enriching their learning experiences. This global interaction fosters cultural exchange and collaboration among diverse communities. Moreover, the entertainment industry has adapted to the digital economy with the rise of streaming services. Platforms like Netflix, Spotify, and YouTube have changed how content is consumed, providing on-demand access to a vast array of media. This shift has empowered creators to reach wider audiences without traditional gatekeeping. In the realm of finance, fintech innovations have disrupted traditional banking systems. Digital banks and financial services offer consumers greater flexibility and lower fees compared to conventional banks. Additionally, blockchain technology has introduced new possibilities for secure transactions and decentralized finance. These advancements are reshaping our understanding of money and investment. As businesses adapt to the digital economy, they must also prioritize sustainability and ethical practices. Consumers are increasingly demanding transparency and responsibility from companies in their operations. This trend is pushing businesses to reevaluate their supply chains and environmental impact. In the coming years, the digital economy will continue to evolve, influenced by emerging technologies such as artificial intelligence and machine learning.
These technologies have the potential to further enhance efficiency and drive innovation across all sectors. As we navigate this digital future, fostering digital skills and literacy will be essential for workforce readiness. Individuals will need to adapt and learn continuously to thrive in a rapidly changing environment. Ultimately, the digital economy presents both opportunities and challenges that will shape the future of work and society. By embracing these changes and working collaboratively, we can harness the full potential of the digital economy for the benefit of all. As we move forward, it is crucial to ensure that the benefits of the digital economy are accessible to everyone, leaving no one behind. This inclusivity will be vital in building a more equitable and prosperous digital future for all. Sementara itu, pemerintah Indonesia menargetkan pada 2024 mendatang 30 juta pelaku UMKM akan berada dalam ekosistem ekonomi digital. Pasca ratas mengenai digitalisasi ekonomi bersama Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan juga OJK di Istana Kepresidenan pada Kamis sore, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duiki mengatakan, dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia harus segera mempercepat proses digitalisasi bagi para pelaku UMKM. Teten menambahkan, untuk mencapai target tersebut pemerintah menjanjikan akan melakukan pendampingan dan pembiayaan sampai para pelaku UMKM mampu mengelola sendiri usahanya melalui platform digital. Digitalisasi dan digital ekonomi kita itu sangat besar nilainya, dan Pak Presiden tadi memang minta ada percepatan digitalisasi UMKM. Yang saat ini kalau berdasarkan data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia, IDEA, per Mei 2021 itu sudah mencapai 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital, atau sekitar 21%.